Hadirin Bapak dan Ibu undangan, mustami'in mustami'at, jemaah Masjid Al-Abrar, sidang pengajian yang dirahmati oleh Allah. Tiba sudah pada acara inti pada kesempatan malam ini, yaitu tepatnya di tangga mata acara yang keempat, yaitu ceramah agama dan kependidikan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, beliau dari Kokop Bangkalan, Madura. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, waktu disediakan dan tempat dihaturkan. Sekaligus nanti berkenan untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah, sangat badan kaula amul ja'aki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Miftah Kiai Haji Aminullah Saleh, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Nawawi Harar, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Hasim. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran dari takmir Masjid Al-Abrar, ben seteja jajaran remaja masjid, ben seteja jemaah masjid, sekesempatan mangken hadir areng sareng ika di tempat tanpa terkecuali sebadan kaula hormati, badan kaula amul ja'aki. Tokoh masyarakat, para sepuh pilih sepuh, secara istimewa pemangku desa Larangan Pereng beserta seluruh jajaran perabot-perabot disaipun. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka di tempat dalam rangka amak muraki masjid juga amak muraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadintu adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah
angin pastena orang-orang seabangun masjid man amana billah kak dinto orang seatena iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru masajidallah amak muraki masjid kak dinto cepon ulama beda dua pengertian abangun masjid maksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin, abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah atau al-ma'mur al-zahiriyah. Abangun masjid kelaban makna secara jasad atau kelaban makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangkin otaba jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesi ke masjid. Panapa? Najis. Malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib hukum ada kesengatelak nikah abruseen. Tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identik akidah ke orang tukang sapu na masjid tapi sengatelak kan najis nikah andi kewajiban untuk langsung abruseen masjid. Dimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapona masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahli nyapoe Masjid Nabawi kotor sapoen beda setak pantes ereng kesin benar kak dinto areng kesen masjid. Situng bekto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ummu Mahjan kak dinto tak pangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Biasana Kanjeng Nabi mana bi ke masjid ta pangki ban Ummu Mahjan nika. Abrusian, asapuan, agak sering ke masjid bini. Situng bakto Ummu Mahjan kak dinto tada. Kanjeng Nabi ku tak paham meriksa tidak ke sahabat. Aina Ummu Mahjan. Demo Ummu Mahjan mi tada mi tay ketela. Akhir sahabat pah jawab dak Kanjeng Nabi. Ummu Mahjan kak dinto ampun tinggal dunya. Mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun tinggal dunya. Ummu Mahjan sedah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni aku tak pahtu kada ke sahabat. Lima lam tukhbiruni. Mun Ummu Mahjan la sedah arapa kaki mi tak abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat. Jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan sedah. Engkau bakal abajengaki kaja serta Ummu Mahjan. Fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah. Karena tang bejeng dia bakal jadi pertolongan dek Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dek hari kiamat. Tuka Kanjeng Nabi. Apa sebab? Karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid. Ben seta sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki. Sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal jadi syafaat pertolongan dek ka orang seampun seta deng hari kiamat. Makanya kebiasaan Madura kak dinto saya kuleban ajunan. Ketika beda orang setan ini kan biasa na manggil kiai tan kiai paling ngoning kiai tak langkong ijelau ke setan tak langkong interaksi ben masyarakat biasa na ada tek kiai mun tak teke kiai rabu kak dinto tak ibu jengaki makanya saya ngak mun beda orang setan ini kadang tek dimin dan tek aki ke kiai apa sebab Allah ulama warasatul anbiya ulama kak dinto warisna nabi ban rasul mana bi salat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat. Maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tada solat tak kiai, solat tak ulama, solat tak guru kaula ajunan dek ka orang seampun seta kak dinto bakal nolongin, bakal tetih syafaat neng yaumal qiyamah. Amin. Allahumma. Mun bisa solat kak dinto dente aki sampai depak ka 40 orang. Mana tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan asopa beteti telok. Umpama sa abu aja ngening kapeto maka benih kapeto ni kebeni pah imam yada pah ibudih loros beni tapi imam beda yada sedua beda ibudina sedua beda ibudina boleh nika cara namun orang sa abu aja ngaki kak dinto tak sampai depak pak polo umpama kapeto ikeng cek sarana mun pah ning kapeto sentar wala keng tetanggan ap kapir. Enjak keng takok ro kuleban sampean kan tikatna tak pada ben kiai tangki kak. Mun kiai sedo bu. Make sedo aja napa. Orang nikah abu ebu sentar tege tak buah. Malah dimin As'ad Samsul Arifin situ bondo
Ketika seduh orang nikah puluhan ribu sehadir ke masjid. Ada entek jenazah nak isabuk ke masjid. Jenazah yo suka ke masjid nikah teu tak nemu tempat jalan untuk ngiba jenazah. Jenazah isabuk kadari salah orang langsung takbir langsung abajeng takut tak milu kenengan. Bade sa takbir adup deje, bade sa abajeng dup lau. Kadarin banyak orang. Mun guna ben sampean cak macam. Selapah mate kol sangat sing ngalem. Pah tempo nak resek cek-cekan. Bahasa lagi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan selaki papaan je mati cenujan ni ko. Mate kelero. Padahal mati bi Allah benih mati tibi dia. Si bini nyampit, aduh 2 kilo boleh deh. Mati murki nyampit tak iya lek cak saking 2 kilo je oleh nasi aku tak pendenan. Cak sete karo oleh sehari me 2 iku. Cak gelak grup nak kaki sampo dia je bu. Mun eman tiada cak antar kareng mati sampean ka pasar gua. Sambil namun eman cak iba beras, iba tenggang boy. Nyaman saat tahlil beri lah lagi di. Tapi umpama masa apa aja enggak dintok bisa identik Pak Polo dan tek Pak Polo dimin. Umpama tak ada Pak Polo umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft. Jelas lagi. Paham? Mun lekas paham ni ku lekas toron mari. Iya mun paham apa bukan kelakuan. Iya mun saya bebanyak ku tak leso jatah sih. Ayo kok. Mari solat. Usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni gelo. Apa sebab? Mun tatang kene kenyakseen kau orang kak dinto bagus, mayit ni tak burung boleh bakal masuk surga. Amin kau teh. Allah guong jenggeng ada. Betul pak kering apa pereng di nak bergentong itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sini kak, kajian Nabi ini ketua mana pentai wasiat sareng sahabat. Kajian Nabi awasiat ta'ajunan kelaban perkara seperkara kadin tu atet yaki kaula masuk surga. Kajian Nabi bahadabu kun muhsinan mun kaki terus masuk surga situng. Kun muhsinan petitireng bagus kaki. Lah masuk surga. Sahabat ni kamator dek kajian Nabi. Kaifa adari wa ana muhsin. Dek remah cara nak kaula ni kaoning je kaula ampun teti orang bagus. Kajian Nabi bahmator. Sal jironak. Mun tro tahu kaki je bagus apa je. Tanya lagi ke tetangga nak. Mun tetangga nak ngocak keng mun ring jelau kana pepan tekai ongku. Wah dia pepan tekai jelau. Teti tetangga kak itu termasuk penilaian muku Allah. Sampai pada hadis lain, mara'al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyaksein dak situ orang-orang gak dinto bagus, Allah gak dinto tak usah ajling amal, langsung bagus nih kan. Makanya mun mayit sebelum berangkat, saksein ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam. Kan sedikit. Nomor 2 saksein almarhum sesede gak dinto orang bagus. Nah, mulai satanian ngucap bagus kabi, maka bi Allah ni langsung ditulis bagus. Masuk ke kuburan kak dinto bakal selamat. Maka nak saksiin. Dia tahu tak kok tetangga di tempat kasih meleng. Almarhum orang bagus ki punten. Njak cang melekat aduh pandang kan dia nama dia. Kayak insyaallah punten mundeng Madura ni bagus kabi. Thank you kan? Cang ada saya kemi masjid dia. Ya kan bagusnya man. Enggak sampean nih kayak beda acara entah diberi berkat dikala tak diberi atanya kan. Ya mun tak diberi kan tanya tak kok lupa ya kan. Ya kan tanda yang bagus enggak sampean nih kan. Cek saking tak bagus kan tak kira entar anu napa makin sampean entar gak kantu nih kan. Cek benih keng tak payah. Benih keng tak leso maria terawi. Malah cek pun gelok celep ojen tinggi. Mun sak pasaan malam nih kan. Andi lah aku cek siang tak bisa. Wah cek pendong benar kuat nih. Maksudnya gula ben sampian payah. Jadi mun malam perlu istirahat leso. Tinggi. Ilaro karwa gula nikah. Siang gula tedung tak bisa madu remah. Malam kau jangan depak keroma kau telok depak sahur deki. Merengakan imsak tak milo boleh. Ki beda remah ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon abali boleh ada. Jadi kanjing Nabi kak dinto tukak. Polan umumah jan kak dinto set. Kanjing Nabi tak ibri kabar.
Sementara aja pun kanjeng Nabi cek iblis tahu arah pemaklen kok bisa apa aja ngaki. Fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah. Tanpa jeung bisa nolongin ke umum mahjan nang hari kiamat. Polan kanjeng Nabi kak dintoh ampun lah tak mengki, ampun tak mengki dek ka jenazah umum mahjan ampun eko buraki. Kanjeng Nabi pah minta atur ka sahabat irwat raki edimah kuburna umum mahjan. Akhirnya kanjeng Nabi kak dinto saampun ada pak ke kuburna umum mahjan pah ngolok salam. Assalamualaikum ya umma mahjan. Makanya sampean mun lebat esiting kuburan kak dinto sunat takji ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Salam kak dinto beda terlalu macam kak. Beda salam kak dinto saya ngolok salam sunat saya jawab wajib. Contohnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seetas panggung sunat saya beba wajib. Cuman wajib alal kifayah. Situng saus beda nyampit selain ampun gugur. Nomor 2 salam nikah. Jawab hukum sunat tak wajib. Salam apa? Salam orang ngabajang. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Wah nyampit dia boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Benih tamu tak usah sampit dia. Keng sunat artena mun abajang berjamaah bareng maka ketika kaulah Assalamualaikum warahmatullah saya kanto nikah Assalamualaikum warahmatullah nikah ikebay jawabanna situngah jadi ampun ajawab kelaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain senomor telok salam nikah ngolok salam maka dito sunat king jawabanna tak ikaparlo ngolok salam napa ngolok salam ka kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Oh buru punter. Nika termasuk ngolok salam. Keng jawab na tak eka parlo. Keng maki sampian tak eka parlo jawab na. Saya dalam kak dinto ajawab. Maka ada kanjeng Nabi sampun ada pada kuburna umum mahjan kak dinto ngolok salam. Pah atanya gusti kanjeng Nabi. Ya umma mahjan. Ayyul a'mal ahabbu ilallah minki. Dari kelakuan-kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling ekalaguri Allah dari kaki umma mahjan. Salah setelahnya kanjeng Nabi ada busa nih. Kajepon sahabat kanjeng Nabi ini kau pah neng sambil agu-angguan. Seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto mireng ada kante benoreng. Seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto berdiskusi abu-dabuan mireng akidabu dari orang lain. Padahal kanjeng Nabi berdi atas kuburan. Samarena kak dinto kanjeng Nabi pah atole pah ngabala ke sahabat. Umum mahjan gak dinto selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh gara-gara ki oding apresian dek ke masjid. Makanya aku leban sampean ke masjid nih kamu bisa. Alhamdulillah aku sabuan banyak. Tahu saya sabuan beda panja. La al-imaratul masjid al-zahiriyah. Abagun masjid secara zahir. Kak dinto insyaallah tetiaki kau leban ajunan bekal selamat. Selamat ya ajunan epon Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana ummu mahjan kak dinto selamat sareng Allah mantir kau leban ajunan segak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma maka ni kak masjid kita apa mari ki buru panitia aku tok tak langkong ustad dekik dan kuda trauma celana kerdus jadi ajunan pola kesempatan mangken ngi BPC kerdus celana pola ngi BPC sampian masang saya ngibah masang saya tak ngibah autang. Ya mun tak ngi bautang. Ya mun andi abri tak andi punten tak panapa. Panitia tak lakong sediai pese ibu-ibuan pese keni takok sehadir ngi pese poluan masa nganding saibu sosok sangang ibu iki. Ya kan tadi pemaksaan ka andi abri tak andi ya tak napa iki. Kuli sambil maca sholawat tore tiga di bagus bagus. Dan kuli sambil maca sholawat ngireng seh kasokan apa areng otabe si kebetulan abekta si tak abekta punten tak kenapa salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina sambil solawat asareng pakhoso keng jak medem takok kerdus tak pangki
Ngereng ngasareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam على النبي خير شفيئنا صلاة الله atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran ngakungi Nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkumpulan sabalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan salat salam dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar ulia balisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat Gusti Pangeran amin tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah, semoga ajunan seaparing sareng Allah Subhanahu wa taala etaremaah. Amin. Ben ikente kala ben kente selangkong sampurna Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni ka itu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kabagusan bulan Ramadan kak dinto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangkin masang saibu rupiah ki buruh kak dinto pada ben senyumpeng 1 juta. Jadi mun sampian ki buru nyumpeng 2.000 berarti ampun nyumpeng 7 juta. Jadi ku udah ku kita beri boleh pada
Arab pala 2 juta sa abri sampian. Si 2 juta kenceren. Naking mun pesen apa kun tak oleh semin. Arab pakun 2000. Keng 2000 ni kelebih bagus tempeng tak abri. Keng enten makita abri belum tentu cerai. Bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC. Oh tabung iba PC keng PC narajo. Iba kia ada kia tak iba kia. Akhirnya sabar. Jadi punten orang lambek ni kata kutu abri, makita abri lambek. Amin. Oh, amin kapi ada sabri. Punten bi Allah menteri-terima kapi saparing. Amin. Insyaallah masjid tadi ka empian senyumpeng bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kula sering ngebela amal sampean ni kata elang. Tunya ni kebisai kiba mate ka. Cara ni sebab ke masjid ni ka. Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Seas diding sampian sesampai kiba mate ni ka seibeki ni kala seibeki ke masjid. Mun sesabe Roma keselok diteti ka. Kebeli sarung teti gerbek, kebeli kelampi teti gerbek, kebeli rokok teti kokos, kebeli sate teti good morning. Good matuning koning. Sesabe ke masjid ka dinto sebekal teti ding sampian sampai ke akhirat. Pakun tak kira hilang. Malah masjid tegak dintu bekali tompak di sampian budian sampai ke Siratul Mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga. Senyumbang ke masjid bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tat? Ya tergantung paberi. Enggak tuan. Mun sampean beri 1 juta ya bun ada. Ya 1 juta. Nekuk tungkot ya tiung pakot beun. Mun 500 neng ibun tengah pang-tapangan kok rokokan budian. Mun beri 100.000, ibang labang ibun temur. Mun 20.000, asana pele pang dia. Mun beri kan 1.000 ruak, tekon tek baba aja ningkong. Masjid mangkat gegar ke baba sabar dia. Ya cek lening 1.000. Cek dengan kemi mangkin 2.000 kan. Tak percaya ngoti sampean sumenep kota kemi 2.000. Andi pese 1.000 pah kemi, mun tak erwa kemi saparo yo. Saparun ro keceng ke pereng mun tak cadet mulian sampean. Cuman karena makin bulan Ramadan, ini termasuk limited edition. Termasuk edisi spesial, edisi terbatas. 1.000 makin pada di alfi hasanatin fima siwa. Kak dintok penting 1.000 kali lain. Abri 1.000 pada ben abri 1 juta. Amin Allahumma. Menteri agapi. Amin. Menteri bi Allah. Ya betul tiatunya semanfaat barokah sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Pon. Kak dinto saya pertama. Kenapa saya pertama kak? Hilang. Le budak ngaji dinna ni kok. Saya kita turun lagi kelopai. Jadi imaratul masjid, abangun masjid saya pertama. Kak dinto cepon ulama al maksud al-imarah al-jasadiyah, pembangunan secara fisik. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Nah, pasenya may abangun al-imarah al-jasadiyah, pembangunan fisik. Masjid teh bangun, sampian nyumbang PC, sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid, abangun masjid ni kabani al-imarah al-jasadiyah. Tapi saya maksud kak dinto pembangunan sebangsa maknawi, pembangunan benih zahir. Abangun masjid tapi benih kelaban pembangunan badan. Sampian lakar saya abangun tak nolongin, saya ngecor beda ijabah, tempona beda sombangan tangideh. Ya kan tak berdik mun tangideh burung. Ya tahu apa kente tambang ideh. Keng sampian amak moraki masjid kalaban ibadah ini kepada amak moraki. Jadi amak moraki masjid kali itu beda 2. Amak moraki masjid aja gebedan akadia mahjan. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid kalaban panapa bila ibadah. Lah kan tak nolong ya bangun kak keng darusan entar tok ben mandem arapa beda kuduna. Kudun tak ada apa mole. Beda kopi nah ngaji ning sama kopi abi 2 gelas. Pahagok rokokan yade. Arokokan ni masjid kak dinto ho ku mata kenyi ningki.
hukum tak kenging. Cepon ulama terangkan dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail kak dintoh tak kenging lagi aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak itu terkadang bagi dua dari labeng ke dalam ni ke wakaf, dari labeng teras ada ni kata wakaf pagi masjid. Sehingga umpama beda orang aroko ayat ni ke mak letak tu sebeda sepa seni kesaking ngastete. Nah, keng mun ngakan ben nginum masjid oleh kelaben catatan sepenting tak ngotori masjid. Maksudnya tak ngotorin beni tak oleh geger sekali. Mun pah nakin tak geger sekali nakin sedia piring dua sampean situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cawi bun bebede. Punten saya maksud tak ngotorin ni kemun kotor marina iring kesin nika oleh. Le sampean ada urusan ke masjid bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tangkel segami alhamdulillah Quran na ampun hatam apa tak hatam nika memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat obu iya kan pada saya baca perang pada ya dah mana apa itu na perang dah nah mun bahasa Madura ni kan pada kula lambok ni ko pidato da ada kula biasa na kalampian celeng keng mangke nambu arapa bi orang pah ke benda kiai celeng mun karoi kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng sing mace kiai celeng kana eko tepak katreta napa ate mun celeng je akhirnya gula paham bu kelampian celeng kelampian pote boy anapa kelampian celeng ni ke gula aslina mun kelampian celeng gula tak padang je celeng karena ecung celeng ya mun gula kelampian pote sini kan kerimuan si celeng bi dia cak gelak Allahumma sholli ala Muhammad keng tempeng pan ditulis kepada kiai celeng ya ti na kelampian pote boy pon Allahumma sholli ala Muhammad nikah imarah teti ajunan sampun imaratul masjid abangun masjid kalaban ngaji tadarus Al-Quran semalam mangkin hatam ben islamatin insyaallah ajunan masuk de ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah atina sampian keng iman manter keimanan agak dinto ibekta sampai sete mun iman kak dinto ibekta sete tak burung boleh ajunan bekal masuk surga amin Allahumma mangkin Ramadan kak dinto ampun para lestariah sekecaki kaul ajunan bekal masuk ke bulan Syawal artena tanggal 1 Syawal kaul leben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri kembali kepada sebuah kesucian makana Idul Fitri kaul leben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin semoga kaul leben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin dari orang-orang seabali abali kasocce pole tu sana tada pole bi Allah isapora kapi amin Allahumma wal faizin munlah abali kasocce al-faizin insyaallah qaul ajunan termasuk orang sepecreh Allahumma maka ada mentelasan kula ben sampean kan seneng kah minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badreksin kula ben sampian ketika telasen gak dintoh bersih dosa tadi sekali lecuban sayang kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran makna lebaran panapa seenya me telasan ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa nggih napa nggih kula nemu ngupload status video beda Facebook sedekah alhamdulillah kalampi anyar la bedo sarung anyar la bedo kocaa anyar la bedo setade pesena saya ego beli ya kok titi saya ego beli kalampi itu ku gitu dengan dia Angki. Kan beda biasa untuk Facebook kasa. Hai guys. Mari beli kelampi anyar kaki ya. Nah kena kene rok. Kok kita tretan kita beli kelampi. Sampai lambat beda lagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Yatas akoca bebengul pai. Cagelak kaki buk. Urusan kelampi ni ya Allah. Kapan kelampi naping dengan angkau tuping. Pai beri tergelete bun babaro.
Kalampi na kodu nga dua situng e pukutaki situng selempang lanceng ruapan etopoy di atas kebaba nga kuyubros ele pataki ke budi pole di budi epak atas ibri ikempeng pung kana nyiur pung kana gedeng pung kana ara apa kita epasang kapi ka jedak jibuk minta tu nyerem bet saya ku anda kakinya tangki menelas telasan tegi kapi atuan kalampi kauleban ajunan akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid kengak orang pereng bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun disuruh berpuasa makle kauleubeun ajunan tako de Guste aduh selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan banas de remelek telasun para ya petrali kata cukup cek kalampi saya kebelia tade sebini ki nyampit ya tina ka pada kalampi na tade tau sa bejeung telas sampean cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampean tukang lep nyelepin lek de remelek kalampi ya tade sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambak yang kui pole tak apa-apa nyampir sebini tinggal kak ku penting cek lah karo sarung lah angkui maki selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena apa batang ki maki sarungan lamiri pun esena laya mutu alayah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu alayah angwan sarungan atlas yang si bini ti naga atlas kor la esena meltas kok ko cabul atau pak kabur lebur nengara jadi selaki iya kira kerongku entar ke masjid pahe kocak ini tak salin kaki sarung kak jadi pelambak pakun ker saya yang ku itu pak kasorong takut kata mance depan berdua teman cek pak ker ke atas kok sampit jadi nalek jadi karo sarung kan sepenting esena tak ada apa dengan dana bini gila jadi ketakwaan inilah makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian untuk berlomba-lomba mempercantik diri tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal id pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami benih-ben merecon teh wah potong jundor ke budak ke timur tak ambu sekali ibong kalan tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kene ni kali buru merecon nah pada kula sampai atanya apa nalek selebur merecon libur kamunyin masa mercon libur kamunyin na mercon napan isomet ibuang ke baro orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi kule beli ni kena ni compok mun libur mercon cek buang mercon aja le ben cek beli mercon ni kene beli sepada ben pokang re kapan mari isomet pah kidi ngaki pah khoso deh mun tak petong hari petong malam tamu ya bebuntan beni tak oleh mercon tak punten ya tore tapi saya maksud ahya lailatal id di ngodi malam telas ini ke benih kelaban mercon benih kelaban panapa bil ibadah bi qiyamil lail bi qiraatil Quran ibadah ceke malam mun bisa ngaji Al-Quran kak dinto Quran cepon ulama sebenarnya sederhana Bapak Ibu hadirin kengain buk kengain sampian mun umpama ceke malam telas tak mungkin karena resok bisa amasak deueun maka sampian eko caaki kak dinto di ngodiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah salat isya berjamaah salat subuh berjamaah kayak malam telasan sebekal dateng nih sampian mun apa jeung maghrib sibini olok kedule maju sa apa jeung isya dentek ca apa jeung kaade dentek sibini subuh ceukeuy mun selake tak ceuk entari bi sampean bu kak ceukeuh siang ceukeuh
Haji ya bah dei. Maksud ta orang ngajak udah torot kah? Lah kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah, maka orang gak dinto pun ulama inyata aki ampun ngudi malam telasen. Jadi umpama tak bisa juga malam kalau tahajud, umpama tak bisa lesok, tak bisa ngaji Al-Quran, untuk atakbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin andi kesibukan lain. Jaga telok nih kak, pejeng maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Pasir seh, asolat maghrib berjamaah, asolat isya berjamaah, asolat subuh berjamaah, maka gak dintu ampun di ngudiin telasan. Ota bedik ngudiin malam telasan. Napa boleh pah bisa atakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setua keada sekene nerok bunte. Sekene yo col keada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah ilham neko. Imun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. King cuman coba piring aki telasen ku tak ilham kapi per masjid deh. Pabicce de cak torot, mangkane sesepo takbir keada. Walillahil hamdu. Aduna wajib baca. Mun tak baca sampean muang situng kalimat ho kok bisa haram. Karena maknana auba. Dadi walillahil hamdu. Walillahil hamd. Ana enggak misnari. Kayak ilham. Saya pabicce ni kan upoy pan ka men. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Wah, yang guru ya deki bisa lontar. Nyambeli aja. On, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbir nikah masuk ihya lailatul id. Tapi jaga aja pun guru. Ulo mangki dikeran takbiran ni kapi walillah ilham kapi ambu ken mangken ke benda ada ilham maka jebek wa walillahil hamdu walillahil hamd. Nah, sudah pon jelas. Ya mah ayo mulai mudah jelas. Mudah jelas ya. Korang keh deh. Lanjut. Cek pada de bentang bin de kaki huk. Awan para toro na lanjut. Pon. Man ahya lailatul id. Pasera orang sengudi pasera orang sengudi malam telas. Ahyallahu qalbahu. Otabe dalam redaksi lain lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengo di malam telasen nikah atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makelah bejena mate mun ahli malam telasen iyo di insyaallah tak kira mate bu. Gelak.
ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha lebur katunya. Ben lebur ka isenatunya. Ni katanda ate mati. Asli nah lebur katunya ni kata klero kak. Cak gula ben sampian ke akhirat lebur dunya. Saya maksud ate mati gara-gara hubud dunia kadin toh wa karahiyatul akhirah. Sampai ke akhirat kadin toh andi perasaan tak seneng. Takut. Tadi kuliah ben sampean mun kan dia mati takut napa tak takut? Pada. Arab pamit takut. Padahal mati ni kan mulai kuliah ben sampean iki napa ki? Orang mulai ni kutuna seneng. Sampean mun ka Jebeh, mulai seneng napa tak seneng? Sampean mun ka Malaysia, mulai seneng napa tak seneng? Namun makin mulai ni katakut pasti dua alasan sampean. Sepertama, hubbud dunya wa ma fiha. Terlalu lebur ka soro beja sampai lupa dak kepereng dia. Engki lebur kalu. Minta eka sebedu bangunan tingkat 5, eka sebedu reng bini ngakui kelampi bupati, buka paha tinggi sekali. Ada kelupai gara-gara lebur kalu soro beja sampai sengka kepereng. Saya nomor 2, mi sengka orang mulai nikah. Tak andi sanggup. Jadi kan kacau boleh 5 tahun, tak andi saya sekali, payah suruh mulai, tak gelem. Apa saya culu lagi nak kata tang kedeki menentar. Masa tak ngangkat rokok lagi. Masa ada tang dijebak panggil bau korek bidia, ada tak rokok ngoreng. Kuliban sampian takut ke akhirat, takut ke pate, kak dintong. Faktor terlalu lebur dek katunya. Nomor 2 sangu nak ada. Orang mun katunya tak pate lebur, orang mun sangu ada banyak tak takut ke pate dek. Waliyun min awliya illah, para alim, para ulama, para guru punten ka mati ni tak takut iking tak bengal. Sani ke kau tunu huluban sampian mati ni ka takut mati tak takut tak usah terlalu takut king jangan bengal. Artena sepenting kau leban ajunan asyab dek ke perkara sebekal maselamat kau la ajunan ketika kau la ajunan ampun setu budian. Napa kira-kira saya maselamat bu banyak insyaallah melembangkan rabun ajunan kak dinto salah situng. Saya bisa selamat kaula ajunan ketika kaula ajunan bingkengan abali dak keajunan Allah Subhanahu wa taala mantir sekadin tobadana amin Allahumma amin Allahumma apa sah ampun sebulan ngata maki Al-Qur'an alhamdulillah ampun hatam ngata maki Qur'an ni kata gampang kak mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam maki pasan padahal pasan ni rata-rata tak alaku huluban sampian kau tuna hatam teka sekalian keng mun tak ibri hidayah ben tak ibri pitulung oleh Allah tak kira hatam tak gampang ngata maki Qur'an ni orang mun ahli maca Qur'an itu waki sareng Gusti Kanjeng Nabi inna lillahi bani wa inna ilaihi rajiun bani inna lillahi ja saung kuna ek andi Gusti Allah ahlina minan nas pani ke keluarga dari kelompok manusia manhum ya Rasulullah pasera keluarga Allah dari kelompok manusia hum ahlul Quran ahlullah orang-orang si ahli maca Al-Quran biasa maus Al-Quran kak dintoh yakoh keluarga Allah insyaallah ajunan saya ngata maki Al-Quran ajunan saya tadarus ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan tak pangnyimpang dari masjid kak dito termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia artena mun la iyako keluarga Allah tak burung pole ajunan bekal selamat masuk surga pa jauh dari neraka mantir sekadin tobada nah amin Allahumma mantir bi Allah kau leban ajunan beteti orang sita apesa kelaban Al-Quran kelaban hataman Al-Quran mangken kau ajunan ampun di ngudi Ramadan kau leban ajunan ampun teti keluarga Allah kau leban ajunan ampun abangun masjid ikun aki kelaban ibadah semua ke tepadaku tabuna Gusti Kanjeng Nabi iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran karena orang yang baca Al-Quran gak dinto bakal selamat taki sareng Al-Quran ning hari kiamat bahkan bade cebu gak dinto boleh Qur'anuna mim mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dun
وكيف لا إذا يموت جسمه لا يفسد. Untung orang seahli ngaji Al-Quran. Apa-apa mi untung. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada. Keuntungan orang seahli ngaji Al-Quran ketipan jenengan nih. Benih cuma ya akhirat amulai itunya bi Allah ampun peteti orang seuntung. Amin deh. Allah cek sarana gelu cek berkat lanjut tu ngideng sampean. Amin Allahumma. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu layabsuda. Minta untung orang seahli ngaji Al-Quran tu sama masuk ke akhirat. Sete masuk gelum kubur. Amule di kubur bedena tak ande eka kanula. Olak tak ande ka beden. Sebeden kak dinto ahli ngaji Al-Quran. Beden tak kira ancor mun beden kak dinto ahli ngaji Al-Quran. Insyaallah seteja ajunan seahli ngaji Al-Quran bukan ijaga bi Allah. Itunya bukan iba saya, itunya bukan iba selamat, itunya bukan iba tenang. Insyaallah kuburan beden kaula ajunan tak kira ancor. Iya akhirat kaula ben ajunan syafaati bi Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun lambek kak Quran ni ka biasa maturun ni. Kering lambek ni ka Quran ni ka Quran. Orang mun aman tua lambek ni kasih tanya aki Quran nah. Pelak ngaji dah ya. Quran lambek ni. Lambek ni ka epering mun la maurib. Isa kak ditu asambung. Sambung kalaban apa? Sambung kalaban Al-Quran. Ngaji tak turun dari langgan padahal lampu kita dak listrik. Lambek ni ka lampu paling ngepol seturking. Mana beda seturking ni kak tar kapi tetangga. Thank you. Ntar kapi aja di lampu nih kak. Beda sentara kaca deh ya. Kata abung aja. Kan lebur mana kaca kata abung seturking roh. Pegenteng nih orang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi kak. Maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono. Kan engki. Lamba. Saya kaca seturking ini kesiapa gun genteng cuma situ. Apa? Koceng. Mentak percaya sampean. Nah. Ongguan gue lega koceng ini kak. Bek semuhton dia. Orang ini kemana kaca seturking ini kebilu kapi ada si bener. Mentak percaya ngut tipe labu dari karir nanti seturking paha kaca sampean nih. Ku tak perong kapi. Keng mun koceng pakun genteng. Makan tung situng hewan ni kaca seturking pakun genteng ni cuma koceng. Koceng ni aneh. Kaca seturking pakun genteng. Pakun tahu bah. Si nomor 2 koceng ini kalebet elot celot sini kak. Maki pah ocen kele. Koceng lebet elot celot. So kone di baba ni ketak tuman beda abu berseto. Makan sampai ring tua lambek ni kang ngucap. Mun sampai beda abu esokona koceng. Di beban nakasa ero kalak kening ke cimat. Ini mau dim beda abu beban esokona koceng. Kita agar di cimat mana tentu aja sampean. Pada Nabi caan siapa saya ngati lak sokona olar bekal soki. Maka sampai kiamat orang keluar tak kira ngati lak sokona olar. Kita tahu tak kok budung gentak pula. Budung kadal lagi. Kadi nggak olar keng betul soko kasa. Monolar tak bisa kelban seseng sa aja dan kas. Koceng ini kepada. Akaca keseturking. Tak perot. Lebet elot celot. Tak kotor. Senomor telok selebih hebat koceng ini kak. Makilang akan cukup koceng ini kak. Colong tak abu cukup. Selagi kina berseto. Ini apa dia koceng kina koning bu. Sekoning itu sandi koceng yo. Mun sandi koceng jak lapah tak sikat sampai 5 hari kak. Abu tebel magi gigi. Koceng ini ketak tu mana sikat. Seekakan cukup. Seekakan. Tapi kayak gini pun berseto. Selang akan cukup tak abu cukup. Colong koceng. Mun tak percaya. Bukti aki bisa sampean. Mun beda koceng akan kok benteng. Pah macam abu kok benteng. Benih colong koceng. Keng paling beda cukup benteng. Sececeri luar kesana. Seekakan di koceng. Mun colong koceng tak kira abu benteng. Mun tak percaya. Koceng tempo akan kok benteng. Pah kalah bisa sampean pah cium. Mun tak keke lo ngambian ya. Ongguan tak kira abu kak. Ntar dia mau pidato ni debak ke koceng apa? Ada selamat na Quran, selamat na koceng apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam. Hah? Beri kan to, guna mulai ke rumah 4 jam, debak gol rempah. Apa tore kerena aki gak mun pah pun malam debak gol telok tang anak sandi alik bila iki. Ngagila.
Ntar Allah berarti orang yang ahli baca Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Sekadin toh saya pada Pak. Meskipun kalaban bahasa tak tersusun, meskipun bahasana tak rapi, tapi insya Allah maksud saya pada Pak Adan kuli bisa pahamin. Semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ia melaki. Secara kesimpulan, boleh boleh kalaban singkat, Allah Subhanahu wa taala adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Orang ni kayak kocak iman ke Allah ben bekal selamat, kak dinto abangun masjid. Ya kedubun Allah. Abangun masjid ni ke beda dua pemahaman. Beda abangun masjid secara zahir, lakar ibangun masjid. Apur saya masjid, akati cerita gela umum mahjan. Beda abangun masjid ni ke bani abangun secara zahir, secara jasadi, secara fisik bani. Tapi masjid te ikun aki ibadah. Kati ajunan kata maki Al-Quran. Kati mungkin ibadah aki pengajian. Beni tak banyak biaya nikah. Banyak. Beni yang tak banyak mungkin modal banyak. Beni yang tak banyak abing berkat. Cak situ keluarga berdesa anak ngempak iki bakapi. Ya kan lain berkatnya. Cuman kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi. Abangun masjid. Kak dinto termasuk jamin orang-orang yang selamat sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya hadir min ahlil jannah, termasuk dari ahli-ahli surga. Amin Allahumma. Mana Nabi benar dari saya pada Pak. Kebenaran kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yakin kekeliruan kak dinto murni omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد وعلى الفاتحة. Sepor aki kaki, buk sepor aki buki.
Mencari Allah lancang umur dia Pak Ramadan tahun datang. Mencari Allah tapang kipolen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kini gitu Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.